Hello and welcome to Traveling Dr. Prithvi once more from Dubai. Today I'll be doing a food blog once more, and this will be at Kitchen 6 at JW Marriott Marquis, which used to be the tallest hotel building in the world, but now it is the second tallest hotel in the world. Now I am in front of JW Marriott Marquis Hotel, second tallest hotel in the world. Let us go inside and check out Kitchen 6. It is in the business bay of Dubai area, near Dubai Mall. I'm just showing you the surrounding areas. Lot of stylish buildings around, new luxury cars all lining up to enter. Let us go inside. The nearest railway station, metro station rather, is Business Bay. It is next to Dubai Creek on the other side of the hotel. I will show you that one some other day. This is the main entrance. See the car. I'm not sure whether it is Ferrari or something else. Anyway, not for us. So let us enter to the main hall, which is just you enter this, you will find this hall after entering the hotel. Hi. Kitchen 6 will be which side? There are some people who will help you. First floor. Okay, so I go this way. That side? Yeah. Thank you. Generally, I used to go by the right tower. They have two towers in this hotel. I used to take the tower A. Today, this fellow directed me to This is tower the check-in area. Tower B, which is on the left side. Right side now is the reception. Just the interiors. Tower A. But the kitchen 6 will be which side? This side. Here. He did not allow me to shoot there. So I took the elevator. Kitchen 6. This is the main door. This is the Kitchen 6 where I wanted to go. It's on first floor. Hi. There is a booking under Dr. Manodip Acharya This is at the main 8:30. What is the name? Go to the reception Maybe first. I came a little early or... Sir, they have a booking, but they didn't come yet. You are the first one who arrived. Okay. So maybe I should wait here. And that's fine. Right. Yeah. Let her find Okay. out. Or can I... But the table at the end. Round table. Sure. So, Would you like can to I take- take some pictures here now? Yeah, please. And come back to me. Yeah. Yeah. So I can show the table. Yeah. Please. Thank you. Thank you. Now I am in Kitchen 6. Actually, this is the entrance. One side there are toilets, washrooms, and the other side is the main dining hall. So I'll just wait here. My friends have not yet Let's go come. for a tour. They're coming now on the way. So generally I have used this entrance only once. I used to think this is the secondary entrance. The first primary entrance was on the other side, but today due to COVID or something they are not allowing to use that. Kitchen 6 is a open kitchen concept, huge restaurant with 6 open kitchens, stations you can say, like Arabic, Mediterranean, Oriental like Japanese and Chinese, Indian for that matter, desserts, bar, sushi,
Different types of things are there. My favorite is Arabic. So I personally like the Arabic section maximum because this is something new for us. Today the items are more in the Indian section, I saw. Anyway, we will enjoy whatever is available. But overall, this restaurant has always been at the top of the Indian buffet. Let me have a small tour of the Kitchen 6 basically has 6 stations, live stations, and this is one of the stations. This station is having. Is this the Arabic station? This is Arabic. Okay. Iran Egyptian, Indian, Iran Western, Okay. Japanese. Okay. Thank you. Yeah. This is something. Wow. This is Oriental rice. Is this something like kuji or oji? Yeah, this is the one. Right. Huge. Yeah. Whole lamb. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. As they said, Auzi is one of the best made Arabic dishes, probably the national dish of UAE, but it needs a whole lamb, so the container will be huge and the amount will be humongous. Lots of rice and the main lamb. Basically a combination of meat and rice, but without the spices of biryani. At different stations, the chefs are diligently working. ये लोग सब अलग अलग स्टेशन में अपने अपने काम कर रहे हैं, शेफ्स जो हैं. इतना बड़ा है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत. This may be the Oriental or Japanese sort of Japanese Chinese sort of thing. This is crackers, different types, tofu, beef with black pepper sauce, chicken, stir-fried noodles. देखिए कितना बड़ा है, हम चलते रहते हैं. फूड एलर्जेंस के बारे में अगर आप पहले बता देंगे तो उसके हिसाब से वो लोग बनाएंगे. नोटिस दिया हुआ है. ये कोविड में भी कितने कम लोग हैं. पहले यहाँ पे मतलब हिलने की जगह नहीं होता. एक तरफ से अच्छा ही है. ये एक दूसरा लाइव स्टेशन है. आई थिंक इट इज़ साउथ ईस्ट एशियन या ईस्ट एशियन, जापानीज बाओ. This is an open kitchen concept. This, I think, is the Indian area where we Indians are more happy. Elephants. A lot of sheets of the sheikh kebabs. Kebabs, rice and dal. Classical Indian items. इंडिया के बाहर ये मिलते हैं. इसको देख के पता चलता है कि इंडियन. सब्जियां भी है. बहुत बड़ा तंदूर, metallic. Roti, this is tandoor basically. These are freshly prepared rotis, tandoori.
यहाँ पे एकदम तंदूर से गर्मा गर्म रोटी बना के रखा है। ये देखिए हाथी, और एक तरीके से एलिफेंट सिंबलाइजेज इंडिया ट्रेडिशनली, एटलीस्ट दुबई में तो ऐसा ही है। हर एक किस्म का सॉस, चटनीज प्रिपेयर्ड है। ये लेफ्ट वाला दही बड़ा था, पापड़, लोग यहाँ पे लाइन देके खड़ा हुआ है, whereas दूसरे काउंटर्स में इतने लोग नहीं हैं। फ्रेश बनाते हैं आपके सामने तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इंडियन काउंटर में ऑलवेज आपका भीड़ मिलेगा, गल्फ एरियाज में डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस मेजॉरिटी में है। सब्जी, राइस, बिरयानी, देखिए एक के बाद एक लोग खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा मेंटेन हो। Another counter. दूसरे काउंटर चलते हैं। Out of kitchen 6, we have seen 3. Kitchen 3 is finished. Now 4, 5, 6. All of them are covered because of the COVID before it is to be open. ये ओरिएंटल है, जापानीज आइटम्स, डिफरेंट टाइप्स के पेस्ट और लबने हैं। ये रोस्टेड पम्पकिन्स, कद्दू जो है उसको रोस्ट करके रखा है जापानीज स्टाइल में। डेकोर इसका बहुत साफ सुथरा रहता है। कितना भी भीड़ हो, कितना प्रेशर में हो, टेंशन में हो, बहुत अच्छे बिहेव करते हैं। टेस्ट एकदम ऑलवेज स्टैंडर्ड रहता है। क्लासिकल जापानीज स्टाइल में छोटे छोटे जो कंटेनर है उसके अंदर अमाउंट छोटे छोटे होते हैं। और ये तो आपको पता ही है, सुशी, साशिमी जापानीज क्विज़िन के साथ एकदम कनेक्टेड हुआ रहता है। थोड़ा सा अलग किस्म के खाना है जो नॉर्मली हम इंडियन फूड में हमें मिलता ही नहीं है। शुरू में हम भी नहीं खाते थे, आजकल हम भी खाने लग गए, क्योंकि हमें पता है कि ये कच्चा होता है। कच्चा राइस बॉइल्ड रहता है, उसके ऊपर कच्चा कुछ भी दे दें। मतलब यहाँ पे तो मच्छी दिखाई दे रहा है, सैल्मन एंड पता नहीं और भी कुछ, प्रॉन्स होगा, सी फूड्स, दूसरे चीज़ भी होंगे, लेकिन वो बॉइल्ड रहेगा या कच्चा। हम थोड़ा सा घबराते हैं, बट एक्चुअली खाने में बहुत अच्छा होता है। प्रेजेंटेशन देखिए कितने अच्छे हैं। Thank you. Very nice. Sir, you are from? I'm from Calcutta, West Bengal. You're from where? Kerala. Right. Thank you. एकदम फ्रेश है, क्वालिटी लेके आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन वही है कि बॉइल्ड है, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। नेचुरल कंडीमेंट्स इसके साथ लगाते हैं तो सब मिला के अच्छा लगता है। अब एक बार खाना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छा लग जाएगा। और वो लोग ऐसा नहीं है कि फ्राइड नहीं खाते हैं, जापानीज़ में फ्राइड बहुत सारी चीज़ है, सी फूड तो है ही। वैराइटीज़ एकदम अलग है। This is the bar. I think this is the additional one. This is another entrance actually. From the another lift of the other tower you can come here. इस साइड में जो लिफ्ट है वो डायरेक्टली आपको रेस्टोरेंट के अंदर ला देगा।
ये जो सेकंड टाइप का एंट्रेंस था। एनीवे बार में ये अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स दिखाई दे रहा है और अल्कोहल ड्रिंक्स बहुत कम दिखाई दे रहा है इनके पीछे। मतलब मैं मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ। Wine section has been severely depleted. There used to be lots of drinks. यहाँ पे डेजर्ट Totally सेक्शन स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा बार टेबल टाइप का बनाया है। Dessert is also much reduced. Let us start like this. यहाँ पे चॉकलेट फाउंटेन हुआ करता था दो, एक वाइट चॉकलेट की फाउंटेन, एक नॉर्मल चॉकलेट की फाउंटेन। और अभी आपको जो दिखाई दे रहा है इससे डबल वैरायटीज़ हुआ करता था। एनीवे ये भी ख़राब नहीं है, इसमें भी बहुत सारे वैरायटीज़ है, लेकिन ये बॉक्स के अंदर रखा हुआ है कोविड की वजह My most favorite dessert, Arabic से। अली मस्ट ईट है, ये उनका अपना आइसक्रीम्स है। अली के बारे में इजिप्शियन बहुत स्टोरीज हैं, बहुत मज़ेदार खाना है, कुछ हद तक रबड़ी से मिलती है। देखिए Indian sweets and dates and some other sweets. Dessert section. डिफरेंट ब्रेड्स और चीज़ प्लेटर। देखिए कितना प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। These are cheese platter, different types of cheese. This is a part of the continental culture. ब्रेड एंड बटर कुछ ना हो तो मैं लेता ही था। लड्डू आ गया इंडियन सेक्शन में, डेट्स, Desserts कालाकांद। are much reduced. That's why the cost also maybe has come down. चाय कॉफ़ी आपके लिए। This area somewhat okay. बहुत सारे पेस्ट्रीज एंड फ्रूट क्यूब्स हवा। Different nooks and corners. ये क्रीम पेस्ट्रीज अलग अलग तरीके की है, यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है। डिस्प्ले बहुत अच्छा लगता है, कलर्स देखिए, ये तो पूरा अंडे जैसा लगता है सनी साइड, बट है एक्चुअली डेजर्ट। शेफ की तरीका होता है कैसे And क्लाइंट। the final part is here. अच्छा एक जगह तो मिस हो गया था, इस एरिया रोस्टेड एंड कुछ कॉन्टिनेंटल आइटम्स की है। Roasted beef with pepper sauce. Sliver pudding. This is Yorkshire pudding, of course. ये है चिकन, कितना अच्छा लग रहा है देख के ही मुझे लगता है पूरा खा जाऊं एकदम। रोस्टेड चिकन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोस्टेड पोटैटोज, This area has always been my favorite. Roasted vegetables. अभी दूसरे काउंटर, Live station. यहाँ पे इटालियंस पास्ता बन रही है। कुछ चिकन एंड फिश आइटम्स यहाँ पे भी मिलती हैं कॉन्टिनेंटल स्टाइल में। एनी हाउ, तो अब चलते हैं अपने टेबल की तरफ। So overall, I feel the number of items has reduced quite a lot, and the variety is also less. The capacity is there, but somehow because of the COVID, they have tried to keep things under control. At present, the rates are 169 and 199, which used to be
much higher, most probably I'll give the rating. Otherwise, this is my review of Kitchen 6. Huge wall. Actually, it is not a wall, it is a door. Wow. It is locked here. Huge. আমাদের যে গ্রুপটা বংস এট রাবোয়া 1 কোথায় কি? বংস এট রাবোয়া 1 আমাদের বিল্ডিংটার নাম হচ্ছে রাবোয়া। আচ্ছা রাবোয়া 1 আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ আমরা তো বাঙালি জন্য বংস এট রাবোয়া মানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বংশে মানে লেখার প্যাটার্নটা অন্যরকম বাংলায়। আচ্ছা এই ছবিটা কবে তোলা? এটা হচ্ছে 2019 এ ওর বার্থডে সিজার ওর বাইরে। আচ্ছা বেশ, এবার খাওয়া শুরু করে দিন, অনেক আলোচনা হয়েছে। দেন লিটল বিট অফ চিকেন so that we don't miss anything. Small quantity. Thank you. Thank you. Thank you. I have decided that I will take small quantities and finish it up and then refill it again. Otherwise it is very difficult to, and it doesn't look nice also. So this is my chair. They have given us 7 of us. It is a little away from the main area, so sound is a little less. That's nice. So they have given a bit of cutleries here. And this is my plate. In this plate I'm taking chicken stew, broccoli, fish with lemon, and some seafood paella, which is a French one. So it's basically a continental type of dish. Wow. So creamy, delightful. This is a fish. This is a paella, Spanish item. The fish is good, but I love the broccoli rice. मुझे ब्रोकोली सबसे अच्छा लगा। এখানে সব কন্টিনেন্টাল ডিশ না? এটাতে মেইনলি এই চারটে চিকেন স্টু, fish with lemon butter sauce, ফিশি লেমন সস খুব ভালো হয়। broccoli with the broccoli morning creamy sauce, and a paella seafood paella. Same size. দুটো সেম সাইজে হ্যাঁ দুটো বললাম তো অনেক দূর। এখানে আমি প্রথম বসেছি, আমি কোনোদিনও বসিনি। এই জন্য একটু চাল ডাল এসব নেওয়া উচিত। আপনার তারা আছে না, আমার তো তারা নেই। তাহলে মানে আপনি বলছেন যে আপনি বলছেন যে ক্রমশ প্রকাশ্য। একদম আপাতত মক আচ্ছা স্ক্রিন লেখা দেখুন মোবাইলে এটা রেকর্ডিং হচ্ছে। ওটা আরেকটা ছোট স্ক্রিন আছে যাতে আমি দেখতে পাই কি রেকর্ডিং হচ্ছে। আমি কিনেছি আপনার জন্য অনেকে আলাদা স্যামসাং গ্যালাক্সি না, না। জেড ফ্লিপ। জেট ফ্লিপ এটা খাবো, খাবার নিয়ে আসবে, এটাও খাবো হয়ে যাবে। ওটা ওই স্বাস্থ্যের জন্য দিয়েছে ওরা। এই যে সবাই খাচ্ছে, এক একজন সব এক একটা দেশের খাবার, বড় বড় খাইয়ে রাখা। পরে যখন কত প্লেট জমা হবে তখন বোঝা যাবে সে কে অ্যাকচুয়ালি কতটা খেয়েছে। पास्ता स्टेशन, अच्छा नॉन वेजिटेरियन। किसी दूसरे टेबल में हैप्पी बर्थडे चल रहा है, हमें भी सुन के अच्छा लग रहा है। और ये है शवारमा, जो मिडिल ईस्टर्न क्लासिकल डिश, स्ट्रीट फूड कहीं पे भी मिलेगा। ये जो 5 स्टार होटल यहाँ पे भी मिल रहा है। बनाने का तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है। तो बेसिकली वहाँ से मीट काट के ब्रेड में डाल के रोस्ट करके देते हैं आपको। जनरली रोल की तरह बना के देते हैं, यहाँ पे फ्लैट। ये जो है ये मेरा प्लेट है, इसमें मीट, रोस्टेड मीट के ऊपर ग्रेवी, यॉर्कशायर पडिंग और रोस्टेड वेजिटेबल्स हैं। चिकन fricassee, this is lemon butter fish,
This is creamy polenta. ये थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देते हैं। ये एक साइड का है, याद रखिए। ये मेरा फिर दूसरा लिया मैंने, डिमसम, स्वीट एंड सावर चटनी, पाइनएप्पल चटनी, दही वड़ा, पापड़। आपका आइसक्रीम में चला गया जल्दी से। May I ask you to give these two things? One more potato, please, and a very small slice of the chicken, if you can. Small, sir. No, not that one. It's pretty big. I want some amount of the skin. Yeah, that's fine. That's fine. Can you give me a leg instead of that? Give me a leg. Leg. That's fine. That's all. बहुत अच्छा रोस्टेड होता है काफ़ी देर से। Sauce. What you have? What is that? Give small quantity. I'm not very fond of gravies. Right. Thank you so much. वो था चिकन और ये है रेड मीट, लैम कह लो, मटन कह लो, जो भी है। एक फ्लैट बेड में रोस्ट करते हैं काफ़ी लो फ्लेम में काफ़ी देर तक, दोनों तरफ से इक्वली जब टोस्टेड हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं वो आज थोड़ा रेड मीट खा रहा हूँ, वो वाला। इसके साथ ये रोस्टेड वेजिटेबल्स, चिकन भी है। यस, just give me one of this Yorkshire pudding also, and some roasted vegetables including potato. ये पोटैटो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेजिटेबल्स भी। एक्चुअली रोस्टेड कुछ भी चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। Thank you. Prepare same two for us. Like what you did, the same. Not bigger, a little smaller piece. I'll have a Yorkshire pie one. Pudding, sorry, yes. Thank you. Is there a sauce or anything with that? Or you generally we eat that? No, I will not eat that. It's red meat. But today I will avoid the red meat. ऐसे बोला लेकिन मैंने रेड मीट ले लिया। सिंपल चीज़ों से कितना अच्छा डेकोरेशन हो चुका है। चलते हैं अपने टेबल के पास। সেটা ইয়র্কশায়ার পুডিং। ইয়র্কশায়ার পুডিং ওরা একটু অন্যরকম খায়, তো আমার ওটা ভালো লাগে। আমি সব জায়গায় গিয়ে ওটা খাই, মানে যেখানে পাই আর কি। এটা মিষ্টি স্পাইসি। না, এটা একটা কুড়মুড়ে জিনিস। আচ্ছা, ওইটা পাশের চিকেনেরটা কি এটা? এটা চিকেন লেগ, রোস্টেড চিকেন। এখানে এসে কি ওরকম জিনিস? ডেজার্ট খুব কমিয়ে দিয়েছে এরা। আগে নানান রকম জিলিপি। প্রচুর ডেজার্ট থাকে। এই জিনিস সব আছে এখানে। হ্যাঁ, আমি দেখেছি, সব আমি ছবি তুলেছি। তো জিলিপি থেকে শুরু করে রসগোল্লা থেকে শুরু করে সব পাই। মানে এখানে মেডিকেল সেমিনারের জন্য আমরা অনেক সময় আমরা জন্যই বহুবার এসেছি, কিন্তু আইটেমগুলো হ্যাঁ, মানে এখানে মোটামুটি খেয়ে নাও। কতবার এসেছি তা ঠিক নেই। সিএমির জন্য আসতাম, তারপর যা ফ্যামিলিতে বাপি এসছে, ভাইরা এসছে, হ্যাঁ, তুমি তো কোথায় যাবি invite এখানে চল। চিকেন স্টুটা খুব ভালো করে এদের খাওয়ার কোয়ালিটি অলওয়েজ। কোয়ালিটিটা সবসময় মেনটেন রাখে ওরা। আচ্ছা, ও তো অনেক বড় হয়ে গেছে দেখছি। আগে তো ও কথাই বলতে পারতো না, এখন দেখছি যে অনেক কথা বলছে। ফ্যামিলিয়ার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আগেরবার আমার মনে আছে আমি ওকে বলতে বলেছিলাম খাবারটা কেমন লাগলো, মুখ লুকিয়ে একেবারে কিছু সেই বলবে না। মানে লোককে কত রকমভাবে আর কি বোকা বানানো যায়। দই বড়া আর পাঁপড়, তার সঙ্গে চিকেন ডিমসাম, তার সঙ্গে ভিন্ডি একটা স্পেশাল ব্যাপার, এটা জাপানিজ ভিন্ডি, রোস্টেড পাম্পকিন আর সুশির মধ্যে এটাও আছে। এটা আবার কি? ছোটবেলায় অ্যাপ্লি ক্যাপ দিত, তোমার বড় হলে জানতে পারবে। এখন চোখের মধ্যে অ্যাপ্লি ক্যাপ দিত, বড় হলে জানবো। তাহলে তো এই জন্মে আর হলো না, নেক্সট জন্মে মানে এই জন্মে তো বড় হয়ে বুড়ো হয়ে গেছি। আর বড় হয় না, বুড়ো রোস্টেড হয়ে যাবে। কুমড়ো, রোস্টেড পাম্পকিন, কুমড়ো পটাং। যদি কুমড়ো পটাং
নাচে পটাশ। বা গোলমাল করে, তাহলে এই একটা ইয়ে দিয়ে তার চোখে অ্যাপ্লিক্যাপ দিয়ে দেওয়া হবে বলে যেমন এইগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো মনে হচ্ছে আমার ট্যামারিন চাটনি টাইপের কিছু একটা হবে, যেটা জাপানিজ ইয়েকে একটু ইন্ডিয়ানাইজড করছে। স্টেম জিঞ্জারও এ পাশে আছে যদি দেখা যায়, আর ওয়াসাবি সস ছোট্ট। আবার এই ওয়াসাবি সস যা জিনিস, আমি খাইনি দিয়েছো মাথার চুল খারাপ হয়ে যায়। তাও মোস্ট অফ দ্য ওয়াসাবি সস হচ্ছে নট অরিজিনাল। ওদের ডেজার্ট শুরু হয়ে গেল। ডেজার্টে চলে গেছে। কিছু স্মল ইটা, মানে স্মলেস্ট ইটা। এটা ঠিক, ও নিজেই নিজে স্মল আমার ফ্রিজের সাইডের যে র্যাকগুলো আছে, ওগুলো ছোটোখাটো সস, কেচাপ, দুনিয়ার জিনিস, পেস্তো সস, এইসব দিয়ে মনে আমার মাঝে মাঝে মনে হতো যেটা পুরো একদিন ধসে পড়ে যায়। মানে পুরো ভার নিতে পারছে না, কোনো রকমে ঠেকা দিয়ে দিয়ে রাখি আর কি। মানে ফ্রিজ খুললাম, ধপ করে একটা পড়ে গেল। তবে সেই জীবন এখন আর, সেই জোর এখন ইতিহাস। এখন এগুলো তুমি কলকাতায় গিয়ে গল্প করবে। আমার আমি এরকম ছিলাম, এরকম করতাম, এই রান্না হতো, এই রান্না হতো। थोड़ा सा स्वीट है ये चिकन जो डिमसम ইজিপ্টের গল্প চলছে। মানে ক্রেজি ড্রাইভার সে তো हम साथ थे, एक फैमिली कांचनदा और उनके 2 बेटी और भाभी जी, शौरांशु, मनोदीप्स फ्रेंड और मनोदीप। ये है दही वड़ा। मैं दूसरी बार ले रहा हूँ दही वड़ा, इतना अच्छा लगा। আর ম্যাক্সিমাম সাদা শাকগুলি পছন্দ করে। हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया। ওই লেমন ফিশ, চিকেন স্টু, ये मनोदीप का चॉइस। শেষটা কি বললো? ডেজার্ট, কোন ডেজার্ট? মালাবিয়া, অ্যাপ্রিকট ক্রাম্বল, আর হচ্ছে বেরি মুশ। ये मनोदीप का चॉइस था आज सबसे এটা अच्छा। সবচেয়ে। এবার আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি যে আপনার কোন খাবারটা কোন সে সবচেয়ে সবচেয়ে ভালো আচ্ছা লাগে? অনেক তো স্টেশন ছিল। হ্যাঁ অনেকগুলোই ট্রিপ মারলাম, রাউন্ড ট্রিপ টু দ্য কাউন্টার অ্যান্ড ব্যাক। নাথিং স্পেসিফিক, সবগুলোই ভালোই ছিল মোটামুটি। যাকে কোনো একটা স্ট্যান্ড আউট ডিশ আপনার লাগে না? স্ট্যান্ড আউট ডিশ, দ্য ফার্স্ট ইমপ্রেশন যেটা র্যামেন স্যুপ যেটা করেছিল, স্যুপ ডায়মন্ড র্যামেন স্যুপ সেটা আজকে খেলাম। রোস্ট চিকেনটাও ভালো ছিল, রোস্ট। রোস্টেড চিকেন যেটা ছিল, ये है कांचनदा। এভরিথিং উনকে পছন্দ। ওকে। এবার তুমি আজকে কিছু বলো। আমারও ওই রোস্ট চিকেনটা খুব ভালো লেগেছে, আর ডেজার্টের মধ্যে চকলেট পুডিংটা খুব ভালো ছিল। হ্যাঁ, তুমি তো একদম শেষ করে দিয়েছো মিষ্টিটা বলে। বাহ। তোমার আমার ভালো লেগেছে মিডল ইস্টার্ন কুইজিন অ্যান্ড দ্য ডেজার্ট চকলেট পুডিং। তোমরা দুই বোনই চকলেট খুব পছন্দ করো। বৌদি? আমার তো শাওয়ারমাটা ভালো লেগেছে, আর কাবাবসগুলো ভালো ছিল, আর ডেজার্টের মধ্যে এই ডেজার্টগুলো মাহালাবিয়া। সবকটাই ভালো ছিল। এই মাহালাবিয়াটা বেশ ভালো। নতুন আপনি এটা খেলেন? নতুনত্বটা খেলাম, ভালো লাগছে। খুব সিম্পল লাইট মিষ্টি। সৌরাংশ কি বলে দেখি? সৌরাংশ খাবার সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। আমি অত কিছু জানি না। ওই যে সুশিটা একটু অন্য ধরনের টেস্ট, আমি আগেও খেয়েছি কিন্তু এটা একটু অন্য ধরনের লাগলো। সুশিটা ভালো লাগলো। ল্যাম্প বিরিয়ানিটা যতটা এক্সপেক্ট করেছিলাম ততটা এক্সপেকটেশন হয়, মানে স্পেশালি ল্যাম্পটা। তুমি কি ল্যাম্প বিরিয়ানিটা খেলে না ওই অ্যারাবিক যে উজু যেটা ওই সেটা খেলে? ইন্ডিয়ান কাছ থেকে ওখান থেকে নিয়েছো? না, আমি তার পাশে ওই একদম লাস্টে Last, হ্যাঁ। হ্যাঁ, ওটা উজু, ওটা ইমারাতিদের ন্যাশনাল ডিশ টাইপের ব্যাপার। আচ্ছা, সেটা যতটা এক্সপেক্ট করেছিলাম অতটা ছিল না। আর অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আর বাকি সব অ্যাভারেজ মোটামুটি, স্পেশালি আর ওভারঅল মানে জায়গাটার ইমপ্রেশন কীরকম? কিচেন 6 আপনারা আগে এসছেন? হ্যাঁ, তাহলে আপনাদেরই জিজ্ঞেস করি কীরকম কিচেন 6 সম্পর্কে কীরকম? But I would have probably expected a better place by JW Marriott standards, যেটা অন্য জায়গায় দেখেছি। এটা looks একটু বাজার বাজার হয়ে গেছে। maybe because of the scenario. कांचनदा को pandemic scenario, ये they have जगह come up with उतना না না সফিস্টিকেটেড আর লাক্সারিয়াস না না, এখন আরও কম। আপনি যদি ফুল টাইমে আসতেন, মানে এই তো কিছুই ডান দিক দিয়ে বাঁ দিক দিয়ে লোকজন দৌড়াচ্ছে, মানে টোকিওর রাস্তা একদম। मैरियट के हिसाब से उनको थोड़ा सा हाई फाई एक्सपेक्टेशन। আর তোমাদের কিচেন 6 সম্পর্কে? আমাদের তো ভালোই লেগেছে, মানে
ফার্স্ট টাইম এক্সপেরিয়েন্স হিসেবে ইট ওয়াজ গুড बच्चों को बहुत अच्छा বৌদি भाभी जी को भी ভালোই লেগেছে সৌরাংশু আগে এসেছে সৌরাংশু আর মনোদীপের তো মোটামুটি আর কি ঠিকই আছে আমাদের পাড়ার রেস্টুরেন্টে মনোদীপ বলছে পাড়ার लगता है कि अपना नेबरहुड वाला কোন পাড়া উত্তর পাড়া বর্ষাপাড়া বর্ষা বেশ আমার মতামত আমি পরে জানাবো ফিনিশ টেবল ইজ ফ্রি কর্নারে বসে खाना हम लोग का ख़त्म हो गया है Knights of the Round Table has finished their expeditions. आज की तो रात এইবারে হাইলি সিক্রেট we'll see you on the next video. तो हमारा खाना खत्म हो चुका है, हमने फिनिश कर दिया। अभी हम निकल रहे हैं। देखिए कितने सारे विनर ये लोग हुए हैं दुबई के रेस्टोरेंट के सीन में। ये लोग काफ़ी फेमस हैं। अभी हम दूसरे टावर के गेट के आसपास हैं। ये टावर बी के आसपास है। ये लिफ्ट से हम उतरेंगे। ये हम आने This का is the टाइम usual दूसरे lift गेट through से। which we go down. I came through another one today. हाँ अब पिक्चर लेते हैं, ग्रुप फोटो। তাড়াতাড়ি তুই দেখে না দম ধরে রাখো सब তো लोग পেটটা কম से चीज। अब नीचे उतर आए, वही हॉल, वही एंट्रेंस, ह्यूज ऊंचा इनका जो सीलिंग है देखिए, इम्पोजिंग, बहुत ऊंचा बड़ा, लाइट्स, एयरी। अभी अलविदा कहने के टाइम आ गया है। ये वीडियो आपको कैसे लगे बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा আমার কাল মর্নিং और तो 8 to 4 हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ঠিক लाइक আছে शेयर তাহলে कमेंट्स এবার আসি आपसे अनुरोध है, আসছি। प्लीज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार रहेगा। আমার আসলে टेक केयर एंड बाय।